Muy buenos días. En nombre de la 23ª edición de Cátedra Europa, les damos una muy cordial bienvenida al International Students Fair, la cual iniciará con la participación de Mr. Alex Regan de Country University, United Kingdom. Luego continuaremos con la trivia de cierre, en la cual se elegirán 3 ganadores. Les recordamos a los participantes que pueden registrar sus preguntas o comentarios haciendo clic sobre el signo de interrogación ubicado en la barra amarilla que se encuentra a mano derecha de sus pantallas. Para los que nos acompañan desde la ciudad de Barranquilla, les recordamos que durante nuestros eventos podrán disfrutar de la gastronomía española ofrecida por Tunor ingresando a la tienda Uninorte. A partir de este momento, continuaremos la sesión en inglés. Now, as we just mentioned, we're going to start today's session with the special participation of Mr. Alex Regan from Coventry University in the United Kingdom, which will be the honor country for Cátedra Europa 2021. Mr. Regan is the Mobility Engagement Manager for Coventry University Center for Global Engagement. He will be presenting the innovative virtual water coil project, which aims to bring exploration of 25 unique destinations and intercultural learning to higher education students and staff worldwide. Welcome, Mr. Regan. Welcome. Thank you very much for having me today. Okay, you can continue now. Start or? Yeah, we can continue and show all of our students. Thank you very much. What Coventry I'm University. just going to share my screen. Okay. Okay, can you see my slides okay? No, we can see them right now. Okay, now we do. Okay, so good morning, everybody. So thank you very much for inviting me to deliver for the session today. I'm going to give you a little bit of information regarding one of our innovative projects called the Virtual World Tour. And if there's any time afterwards, feel free to ask any questions regarding this particular project. So my name's Alex Regan. I'm the Mobility Engagement Manager for the Centre for Global Engagement as part of Coventry University. I'm going to go through some of our accolades. So Coventry University is well renowned for our teaching excellence, second in the UK for teaching excellence in terms of the TEF for 2017. And in the Guardian University Guide, we ranked number 12 UK university overall. We were deemed University of the Year 2015 for the Times Higher Education Awards, and we received Modern University of the Year 2014 to 2016. So I'm going to give you some information now regarding our Centre for Global Engagement, and I'm just going to play you a short video. Hopefully the sound is okay. Mr. Alex, we can hear the video right now. So you have to set up the option and allow it. Yeah.
Sorry, could you hear the sound? No, we couldn't hear it. You have to allow the sound when you share screen at the beginning. Stop sharing and then allow the sound to share again. Okay, so share screen. In the pop-up window. Okay, this should work this time. Yes. Can we try again? No, still no sound for us. Verán, me siento muy ligado a este país. A los elementos racionales se los podría explicar. Cuánta potencialidad tiene, cuántos recursos, cuánto capital humano. Da igual, créanme. Lo que domina en mi vinculación con Colombia no es la razón, sino el sentimiento. Así que pase lo que pase, y a veces tengo disgustos, lo que quieran, disgustos de compatriota, pase lo que pase, seguiré vinculado sentimentalmente a Colombia hasta que me muera. Gracias. El 6 de marzo nos visitó el expresidente español Felipe González en una conferencia inolvidable. Con su presentación anticipamos lo que sería una programación de lujo, con España como país invitado. Ahora, en medio de la distancia física, pero aprovechando al máximo los recursos tecnológicos de nuestra universidad, damos continuidad a los más de 70 eventos y 250 conferencistas de nuestra cita anual con Europa. Esta es la Cátedra Europa 2020. Te invitamos a que disfrutes de esta fiesta de conocimiento y cultura y a que mientras nos acompañas hagas tu donación a nuestro programa institucional de becas y apoyo financiero ubicando el botón del lado derecho de tu pantalla. Porque nuestros planes continúan, Europa revive en el Caribe colombiano. Thank you, everyone. Now we can continue. Mr. Alex. Okay. Were you able to set it up? Okay. Okay, so very sorry for that. We do have some technical difficulties, but I will try and share the video at a later time with you all. So one of the key aspects I want to talk about today is about virtual mobility. So it's been defined in this particular quote as the use of information and communication strategies, ICT, to obtain the same benefits as one would have with physical mobility without the need for travel. Now, as many of you are aware, there has been some unprecedented times recently, and Coventry University has recognised during this time when countries are impacted by the pandemic, for example, that students and staff have found difficulty and missed opportunities for intercultural learning and engagement. Coventry University continues to strive towards its internationalisation targets and pledge to create global graduates. This is something that is very important to us. The Centre for Global Engagement continues to work innovatively to provide students with a range of global opportunities. So this brings me on to the main subject of today's session, which is a focus on a project called the Virtual World Tour. So
Although we cannot fully replace the sights and feelings students gain from travelling to new destinations, the Virtual World Tour is described as truly inclusive. It's available to all students around the world, and we launched in October this year. Although we are still accepting participants, the Virtual World Tour provides students with the opportunities to engage in virtual trips to 25 different locations, from Japan to Australia, Canada to Egypt, South Africa, and even Dubai. So most of the students don't fully understand the concept of virtual mobility, but when we make it clear in terms of the gains that students will have from virtual mobility, as I said, we can't replace the sights, the smells, the engagement with the cultures on a first-hand experience. But as part of our Virtual World Tour, we can provide students with access to live webinars delivered by academic teams from across the world, providing valuable insights to issues relating to sustainability and help students gain intercultural competencies. We've arranged for some virtual industry visits where students can gain access behind closed doors to organisations that may be linked to future careers or to your own subject disciplines. We offer language tasters, so sessions delivered by our Global Languages Lingua Mundi team, so you can get a sense for the language of the destination that we're flying to, or virtually flying to, as I say. We offer LinkedIn learning sessions, so students can gain specific skills linked to the Virtual World Tour and enhance your employability. Global Leaders Programme sessions focused on developing your transitional skills, and opportunity to build your professional network with students across the world. We offer videos and resources and case studies for students to explore at your own time to deepen your cultural understandings via our open Moodle design. And finally, as this particular project is deemed a COIL project, you will gain a certificate from Coventry for your participation. For one of the key aspects of this project is linked to partnership development. So the project has several objectives, but one key objective is focused around partnership development. So not only do we engage with partners to deliver actually on the tour, but we invite students to join us, invite the students of these partnerships to join us together to create a global scale community of learning. The partnership universities which agree to engage either encourage participants from their students to deliver live webinars when we virtually land to that country, or the session delivery was linked to the sessions that are delivered are linked to intercultural learning or sustainability, closely linked to the UN SDG goals, as these are two key themes which are explored throughout the Virtual World Tour. So the Virtual World Tour currently has a number of partners all around the world currently engaged in this project. So I'm just going to highlight a few here. We've got 2 partnerships in China. We've got a host of universities supporting the project from the USA, so North Arizona University, the University of Chicago, Illinois. We do have Universidad de Colima from Mexico. We've got universities from Argentina, Spain, Peru, Uruguay, Hong Kong, just to name a few. And for all of these universities that are engaging in the project, their students are engaging too. So the students are, as I said on the previous slides, creating a global community of learning and coming together to share their experiences of their cultures. So students that have missed an opportunity to travel in the summer, or students that have missed the opportunity to engage in Erasmus placements and things like that, can get a sense of working with individuals from all around the world through the Virtual World Tour. So this particular project is referred to as COIL. So to give you a bit of information on COIL, many of you may have been involved in COIL projects previously. So it stands for Collaborative Online International Learning. And it's the term we use at Coventry University to refer to virtual mobility experiences. So the Virtual World Tour we deem as a COIL project.
So incorporated into a formal curriculum, COIL projects are specifically designed to use internet-based tools. So for our virtual world tour, we use our open Moodle platform, as it gives an opportunity to bring students from all around the world together in one learning environment. It allows you to link students geographically from distant locations, different cultural backgrounds, perspectives and experiences, and it may engage in meaningful discipline-specific exchanges aimed at developing digital and intercultural skills. So the key 4 elements that in terms of COIL projects from Coventry University is that it always involves a cross-border collaboration or interaction from people with different backgrounds and cultures. Students must engage in some sort of online interaction, whether asynchronous or synchronous. It must be driven by a set of international learning outcomes and aimed at developing global perspectives or fostering students' intercultural competencies. And there must be a reflective component that helps students think critically about such interaction. And all of these 4 elements are embedded into the virtual world tour. So the next question is, how can you join the virtual world tour, or for staff that are engaging in this particular session today, may wish to have partnerships with Coventry University in the future? So although the virtual world tour has already launched, we were pleased enough that we actually managed to gain a keynote speaker who was a US congressman to deliver the keynote message for this particular project. There currently has been 6 out of the 25 destinations which have already been completed, and a number of live sessions already. However, these sessions have been recorded so students and staff can engage with these retrospectively. So as we mentioned earlier, in terms of the international learning outcomes, it could be via synchronous or asynchronous activity. So all our live sessions, whether those are leadership-led sessions, language tasters, or sessions delivered by our partnerships engaging in the World Tour, students can look back at these and reflect on them retrospectively. With 19 destinations left to explore and current levels of engagement to be very high, students can benefit from the intercultural learning they are undertaking as part of this project. The Virtual World Tour officially comes to an end on the 18th of December, and we have a number of exciting highlights that are going to be coming through the Virtual World Tour very soon. So we've got the University of North Arizona, who will be delivering a session on the sustainability of the Grand Canyon. And we have our students from our partnerships in China who are delivering student-led projects, demonstrating the videos they have created, exploring their culture. And we currently have a member of the UK Parliament who's going to deliver a session for us when we reach South Korea, based on her experience in working in that area. So registration is all via Open Moodle, and it's a very, very simple process. And you can request the registration details by emailing get.cge@coventry.ac.uk. One thing to note, as I said earlier in the presentation, is that this particular project is inclusive to all. So it doesn't matter what particular organisation you're from in terms of higher education. It doesn't matter what discipline you're studying. You could be studying engineering or business or maths or dance, depending on your own particular discipline. We have a huge range of students worldwide studying a range of different courses, but the key themes that are delivered within this virtual world tour run through all disciplines. So it doesn't matter what particular area you're studying in, you will find information and engaging activities to undertake as part of the virtual world tour. For those of you that are interested in any specific COIL opportunities, please feel free to, this is for staff members, please feel free to email coil.cge@coventry.ac.uk. And finally, if you're ready to take the virtual world tour, please feel free to email us and let us know. And thank you very much for listening to this presentation.
Thank you, Mr. Regan, for your kind participation, and to all our students interested can contact us for further information or can contact to the email that Mr. Regan just told you. From now on, we'll continue this session in Spanish. En este momento continuaremos con la trivia final del International Students Fair y las preguntas estarán relacionadas con el proceso de movilidad internacional. Se probarán sus conocimientos sobre España, país invitado de honor de nuestra actual edición de Cátedra Europa. Para esta jornada final me acompañará Fiorella Rivera. Hola Nati, buenos días, ¿cómo vas? Muy bien, gracias, Fiore. Cuéntanos un poco sobre la trivia que vamos a realizar ahora con los estudiantes y cuántos ganadores vamos a tener. Bueno, espero que muchos. Bueno, los ganadores como tal, el premio son la rifa de 3 becas de los fees administrativos para realizar movilidad internacional y pues vamos a tener 3 ganadores. Automáticamente el sistema nos va a arrojar por tiempo de respuesta y por respuestas correctas quiénes van a ser los ganadores de esas 3 becas. Entonces, la idea es realizarles una pequeña trivia para conocer como sus intereses y además de eso, saber quiénes estuvieron presentes durante todas estas 2 semanas en Cátedra Europa, asistiendo a todas las jornadas de oportunidades de estudio que nosotros organizamos, tanto con las agencias como con las universidades que nos visitaron. Entonces, Nati, ¿puedes compartir la pantalla? Claro que sí. Bueno, ustedes deben de ingresar con sus teléfonos celulares en la página de Kahoot, ¿verdad? E ingresar, el PIN que aparece en pantalla, que es el 7237878. Automáticamente que vayan ingresando nos van a aparecer en pantalla sus nombres para saber con cuántos estudiantes contamos y quiénes son aquellos afortunados que se quieren ganar la beca. O las becas. Les pedimos que por favor pongan su nombre completo para poder identificarlos. Nombre y apellido completo, por favor. Luisa, ¿puedes? Valentina J, Cristian M. ¿Quién más está por ahí? Caro Fuentes, Paola Torrente, Ángel Pineda, Valeria Ochoa, vamos a esperar unos minutos mientras que se conectan los demás. Tenemos 33 estudiantes conectados, entonces vamos a ver. Agradecemos a la conectada por su especial participación. Bueno, ahí tenemos 13. Hernán Yepes, Juan David Mantilla, Sandra Vázquez, Karina Pérez, María Camila A, Valeria Ochoa, Elida Albor, Ángel Pineda, Paola Torrente, Caro Fuentes, Cristian M, Valentina J, Luisa, Brenda Rodríguez, ¿quién más? William Rodríguez. ¿Quién más? Tenemos 15. ¿Será que esperamos unos minutos? 1 o 2 minutos, Nati. Sí, esperemos que se conecten un poco más de estudiantes. Tenemos 33 en este momento conectados, entonces creo que podemos esperar un minuto más. Un minuto más y si no ya podemos comenzar con la trivia con los que están participando en este momento. Vale, perfecto. A las 11:58 iniciamos. Bueno, van 15. Ya, son las 11:58. Entonces iniciamos con estos 15. Sí. Chicos, les deseamos la mejor de las... bueno, Isamar Sampaio, acaba de empezar. Entonces, listo, ya voy a bloquearlo para empezar. Ok, listo.
con 16 estudiantes. Muchos éxitos. Ahora vamos a saber quién estuvo presente en International Students Fair. Iniciamos el quiz. ¿Cuál es el top 3 de países a los que los estudiantes Uninorte realizan movilidad internacional? A, Estados Unidos, Alemania y España. B, Estados Unidos, Francia e Italia. C, Estados Unidos, España y Francia. O D, España, Francia y Alemania. Ahí tenemos 4, 5 respuestas, 6, 7, 8. Les quedan pocos segundos. 9, 10, 1, 0. Bueno, les contamos que el top 3 de los países donde los estudiantes Uninorte realizan movilidad es Estados Unidos, Alemania y España. Entonces ahí únicamente tuvimos 2 personas que contestaron correctamente. Vamos para la siguiente, Nati. Ahí fueron Valeria Ochoa y Hernán Yepes. La Universidad Camilo José Cela se encuentra ubicada en Barcelona. ¿Falso o verdadero? True or false? Ocho respuestas. Les quedan 10 segundos para contestar a los 16 participantes que tenemos. Ok, es falsa. Solamente 5 estudiantes contestaron. Mati, vamos a ver quiénes fueron. La Universidad Camilo José Cela se encuentra ubicada en Madrid. En Madrid, exactamente. Bueno, Valeria va liderando. Valeria Albor, Valentina, J, Karina Pérez, Paola Torrente. Ok. Seguimos con la siguiente pregunta. Selecciona 2 de las instituciones internacionales que se presentaron en la jornada de oportunidades de estudio. A, EFR y Campus France. B, Study Union y British Council. C, Study Union y DCDI. D, Fundación Carolina y BCC. Ya, 0. Ok, 8. Sabemos que 8 estudiantes por lo menos asistieron a esas 2 charlas. Sí, las 2 instituciones internacionales que nos acompañaron fueron Study Union y British Council. Vamos a ver quiénes contestaron bien. Valeria Ochoa liderando. Bueno, ahí va punteando por una beca. Valentina, J y Paola Torrente, Luisa y Hernán Yepes. Ok. ¿Cuáles son las siglas correspondientes al Servicio Alemán de Intercambio Académico con el cual Uninorte tiene convenio? ¿Cuáles son? A, FR, B, SAI, C, DAD y D, DAIS. Ocho, 9, 11. A ver, 10 segundos les quedan. Faltan falta uno por contestar. Ya tenemos las respuestas, Nati. Vamos a ver. Bien, 14. Pues la mayoría. Entonces sí, está. Ahora están Valeria Ochoa, Valentina J, Paola Torrente, Luisa Hernán Yepes. A ver, sigue Nati. La quinta pregunta. ¿Qué novela española de renombre universal se sitúa en la región Castilla de la Mancha? A, Soldados de Salamina. B, Don Quijote de la Mancha. C, La ciudad de los prodigios. Y D, La sombra del viento. Siete respuestas. Vamos a ver quiénes se quieren ganar esas becas. 3, 2, 1. Vamos a ver. Bien, Don Quijote de la Mancha. Solamente 12 contestaron. 13 contestaron. 13, con una errada.
Valentina Ochoa, Valentina J, Hernán Yepes, Elida Albor. Aparte del español, en San Sebastián, ¿hablan gallego? ¿Falso o verdadero? Vamos a ver. Estas son las preguntas culturales para ver si qué tanto saben. Y todas estas preguntas las hicimos también a lo largo de la jornada esta semana. Exactamente. Tres, dos, uno. Vamos a ver. Solamente 2 contestaron. Es falso. En San Sebastián, aparte del español, hablan euskera. Así que aquellos que quieren irse para España tienen que ir aprendiendo. William Ahí se entró reportó en William el top 3. Rodríguez, William Rodríguez. Valentina J y Valentina Ochoa. ¿Cuáles son los semilleros de idiomas de Uninorte? Italiano, alemán, francés, portugués, italiano, alemán, mandarín, portugués, italiano y francés, francés, italiano y mandarín. Vamos a ver. Nueve segundos. Vamos a ver quién es el políglota. ¿O quién quiere ser políglota? Porque también se pueden... Bien, 10. Muy bien. Aquí la mayoría sí supo la respuesta. Italiano, alemán y francés son los 3 semilleros que ofrecemos aquí en Uninorte para los estudiantes. William, Elida Albor y Valentina Ochoa. Bueno, ahí vamos. Recuerden que tienen que contestar rápido y a partir de cuál semestre puedes aplicar el programa de Global Peer. ¿Cuarto, tercero, sexto o primero? Eso lo dijimos en la charla de movilidad. Y de una vez aprovechamos para invitarlos a aplicar si pues cumplen con todos los requisitos una vez ya sepamos cuál es la respuesta, si se encuentran en esos semestres. 4 segundos, 3, 2, 1. Bien, solamente 7 contestaron, pero sí, a partir del cuarto semestre es que pueden ser parte del programa de Global Peer. Es decir, aquellos que están en cuarto en adelante, los invitamos a ser parte del programa. La siguiente, Nati. Cambió la tabla, va liderando. Elida, Karina Pérez, María Camila A, William Rodríguez. Falso o verdadero. Todos los estudiantes que realicen movilidad recibirán un 30% de descuento sobre la matrícula en Uninorte. ¿Falso o verdadero? Esta pregunta está tricky. Recuerden que entre más rápido respondan, más puntos van a tener por esta pregunta. Y léanla, porque está tricky. Bueno, nos faltan solamente 2 estudiantes por contestar. Vamos, que sí se puede. 1, 0. Listo. Bien, solamente 9 contestaron que es falso y esa es la respuesta correcta, es falso. En Uninorte, todos los estudiantes que realizan movilidad internacional reciben el 70% del descuento sobre su matrícula Uninorte. Es decir, ese semestre solo van a tener que pagar el 30% de su matrícula aquí. Y bueno, aquí ya sí podemos ver el resultado final. Falta una. La última, vamos a ver. Okay. Ahora sí, vamos a ver. ¿Cuál es el país invitado de honor en Cátedra Europa 2021? Irlanda, Reino Unido, Nueva Zelanda y Holanda. Vamos a ver. Con esto se define, Nati. Es decir, que ahí automáticamente nos van a aparecer los 3 ganadores de las 3 becas que vamos a otorgar por haber participado durante estas 2 semanas en Cátedra Europa y en la International Students Fair. Bueno, nos faltan 4 respuestas. De los 16 participantes, 2. Y Reino Unido, muy bien. 9 estudiantes seleccionaron Reino Unido. Nati, espera que de una vez te van a aparecer los resultados. Entonces, bueno, 9 contestaron. Entonces, vamos a contar hasta 3 para poder saber quiénes son los 3 ganadores. 1,
2 y 3. En tercer lugar tenemos a Cristian M. En segundo lugar tenemos a María Camila A. Y en primer lugar tenemos a Elida Albor. Felicitaciones a los 3. Felicitaciones. Les Quedaron. vamos a dejar nuestros contactos para que nos contacten a nosotros también y los contactaremos para darles su premio. Listo. Bueno, ya hice la captura de pantalla. Entonces, chicos, como mencionaba Nati, les vamos a dar nuestros contactos para que por favor se comuniquen con nosotros y poderles hacer entrega de su premio. Recuerden que pues la beca, ahí está María Camila, María Camila Algarín. María Camila Algarín. Sí, pueden comentar por favor, ustedes tres, por favor, en el chat para ver sus nombres completos. Cristian M, ¿nos puede regalar el apellido? Muchísimas gracias a todos por participar. A ustedes tres, pues, ganadores, felicitaciones, y a los demás concursantes también. Seguiremos haciendo más concursos de estos para que se motiven y participen en todas nuestras actividades. Cristian Mendoza. Felicitaciones, Cristian. Bueno, muchas gracias a nuestro gran invitado por su especial participación, Mr. Alex Regan, y a todos los asistentes por acompañarnos en esta sesión de Cátedra Europa. Los invitamos a apoyar la formación de más jóvenes talentosos por medio de nuestra campaña Más Becas, ingresando a la tienda Uninorte, y a seguir conectados a la programación de Cátedra Europa virtual. Feliz día para todos. Verán, me siento muy ligado a este país. A los elementos racionales se los podría explicar. Cuánta potencialidad tiene, cuántos recursos, cuánto capital humano. Da igual, créanme. Lo que domina en mi vinculación con Colombia no es la razón, sino el sentimiento. Así que pase lo que pase, y a veces tengo disgustos, lo que quieran, disgustos de compatriota, pase lo que pase, seguiré vinculado sentimentalmente a Colombia hasta que me muera. Gracias. El 6 de marzo nos visitó el expresidente español Felipe González en una conferencia inolvidable. Con su presentación anticipamos lo que sería una programación de lujo, con España como país invitado. Ahora, en medio de la distancia física, pero aprovechando al máximo los recursos tecnológicos de nuestra universidad, damos continuidad a los más de 70 eventos y 250 conferencistas de nuestra cita anual con Europa. Esta es la Cátedra Europa 2020. Te invitamos a que disfrutes de esta fiesta de conocimiento y cultura y a que mientras nos acompañas hagas tu donación a nuestro programa institucional de becas y apoyo financiero ubicando el botón del lado derecho de tu pantalla. Porque nuestros planes continúan, Europa se vive en el Caribe colombiano.